আজি পড়িছু বাখনা রাখান্তা করবি আজ চনা দলি হয়ে যাব বাবু গো হ্যাঁ হেলা ছুটিয়া কথাটে হ্যাঁ ছুটিয়া কথাটে কি সেটা বড় কথাটে মতে কহলে জায়গাতে মই যাই পারমি হেনতা কা হেলা কাহে যে জানিছ কাহে যে হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর আরে রাধার ঘর কে ঘেরিয়েছে সপ্ত সাগর হে রাধার ঘর কে ঘেরিয়েছে সপ্ত সাগর হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর আরে রাধার ঘর কে ঘেরিয়েছে সপ্ত সাগর আরে রাধার ঘর কে ঘেরিয়েছে সপ্ত সাগর হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর আরে হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর সেটা কারা কহব জানিছ আরে সপ্ত সাগরর নাম কহ বুঝাই গো বাবু কহ বুঝাই আরে কেন সাগরে ওছে পিলা তোর রাধা মাই আরে সপ্ত সাগরর নাম কহ বুঝাই গো বাবু কহ বুঝাই আরে কেন সাগরে ওছে বাবু তোর রাধা মাই से पूरे के कुंजा আছে কহা সপ্তর আর সে पूरे के कुंजा আছে রাধার ঘর হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর আর হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর আর সে पूरे के कुंजा আছে রাধার ঘর আর সে पूरे के कुंजा আছে রাধার ঘর হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর আরে হয় গো হয় গো হয় গো মোরা মুরলি ধর से सप्त सागर ना कहब हेले किन सागर रे से तमर राधामाई अछि कहब किन कुंजर अछि कहब हेले आर गुटे कथा तमर राधामाई केले चतुरी जानि छ केले चतुरी से केनता करी अछन जानि छ केनता करी अछ बाबू गो हां केनता हेजे जानि छ कहा बाबू गो हां का हेजे जानि छ हां पिला गो हां होय गो होय गो होय गो मोरा गुटे कथा केड़े चतुरी तुम्हारे से राधा माई गो बाबू से राधा माई केड़े चतुरी राधा सुनो था धीरे गो बाबू सुनो था धीरे केनता होशियार का देखो छो केनता होशियार का बाबू गो हां अरे केड़े चतुरी राधा सुनो था धीरे गो बाबू सुनो था धीरे 12টা जुगवा वचन छोटा दुआरे 12টা जुगवा वचन छोटा दुआरे अरे के बातू जीनी बोली गो लागो छे डर अरे के बातू जीनी बोली गो लागो छे डर होय गो होय गो होय गो मुरली धर अरे होय गो होय गो होय गो मुरली धर बाबू रे केनता राधा केनता चतुरी जानि छ हां हां तार छोटा द्वारे 12टा जुगा छ से जुगुआ मन वाला की कहि देबो हां हां हेले केना बातू जीवी मरि गलो बड़ा टोला में बाबू केनता कर जीवी ई बातू जीवो हां है रोड के बाहर बा रोड के बाहर दी पागलाल के देवरी साइड रास्ता जे घर भीतर बाड़ाटे अछि है बाड़ा भीतर के सीधा जीवो है ना 12टा द्वार है सब से जोगी गिरो छ बाबू गो है भीतर छ हमरा एंता नहीं हां राजा साथी पातल हटा जानि छ सब ने मिस हां 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 सब पातल हटा रे चिटकी हेकरी घाटी हे जीवो हेंता का ई राधा केड़े चतुरी सुनो था धीरे गो
जानी छ আর কেনা কহিমি ভেন छोटा द्वारे पड़े 51 ताला गो बाबू 51 ताला केंटा बिरे खुले तू एक तो पीला केंटा बिरे खुले ताला तो पीला छोटा द्वारे पड़े 51 ताला गो बाबू 51 ताला केंटा बिरे खुली बाबू तो पीला केंटा बिरे खुले तो पीला अरे बिकिनो बोलू छे मते लगे अंधारो बिकिनो बोलू छे मते लगे अंधारो गो बाबू लगे अंधारो होय गो मोर मुरली धर होय गो मोर मुरली धर ही राधार घर के घेरियते सप्त सागर राधार घर के घेरियते सप्त सागर होय गो मुरली धर কাবনটা তালা পলুছি সেটা কিন চাবড়ে খুলবা কই দিও পিলা বাবরে यार किया पहला ताला के नहीं जाऊं पहला नदी के जिमा सागर के जिमा बाबरे जेते पुराण अच्छे सबुथिरे लेखा আছে গোপপুরে খালি নদী বলে গুটে ন আছে নদী জনতা কি নদী যমুনা নদী আছে যমুনা নদী ভিতরে তার খেত আগে ছাড়ি দেলা পুরা কেনসি সমুদ্র নাই থাকে কিছু নাই হেলে গুটে কথা গো বাবু হ্যাঁ মুই সুর পাইছে যে সপ্ত সাগর ঘেরি করে তোমার রাধা মাই কে অছ হ্যাঁ 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 সে সপ্ত সাগরের নাম মানে কহি দেব বাবরে তাহলে বসি দে মা আগো পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যে একমত টেকো জগন্নাথ দাস কৃত্য পিণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ড সমানতা তেণু করে সেই পিণ্ড মতটা তোমাকে বুঝাই দেଉଛି আমার শোনা আগো পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যে একমত টেকো জগন্নাথ দাস কৃত্য আর সেই পিণ্ড মতে বুঝাই দেଉଛି সজনী রে আগো ধন শুণুথিবু ঠিক ঠিক সজনী রে ধন শুণুথিবু ঠিক ঠিক बाबरे से सागर मानकर नाटा कहेमा केनता पतर कहेमा आगो क्षीर नीर घृत गो लवणी रुधिर सुरा दधि जागु कही इरा केतरा हला क्षीर नीर घृत लवणी रुधिर सुरा एवं दधि आमे पिंडराटे काटी देमा ई सबु जाकर बाहरसी मर सुना ई ताके कवि माने लिखिजन सागर बोली लिखले बुझि पारछ त आगो क्षीर नीर घृत लवणी रुधिर गो सुरा दधि जागु कही बाबरे आगो एमानंकु सप्त सागर बोलंती सजनी रे जहा गीता ग्रंथे लेखा होई बाबरे गुह्य लिंग ना भिरुदा पद्म कंठ ललाट जहा को कही इदा हो सप्त सागर गला आसी ई जगह जन छटा घर नै আছে সেটা কেনটা গুইহ লিঙ্গ নাভি হুদা পদ্ম কণ্ঠ ললাট যাহাকু কহি আগো সপ্ত সাগর মধ্যে এ ছড় চক্র সজনী রে ধনরে তাকু ছ ঘর কহি छोटा घर जेनटा गुई हलिंग नाभि रुदा पद्म कंठ ललाट जाहाको कही ई छड़ सप्त सागर मध्य छड़ चक्र ई ताके छोटा द्वार बा छोटा कबाट बोली कहा जाय बा छोटा घर बा छोटा कबाट बोली कहा बा छोटा तर द्वार बोली कहा जायसी तो ई भीतर कना है जे माने छोटा घरे 12टा द्वारी अछि सरा के आगो गुई ह चक्रे वक्र तुंडी जे गणेश प्रथम पाव अछि बिजे आगो गुह चक्रे वक्र तुंडी जे गणेश को प्रथम द्वार बीजे दुती गो इना प्रथम द्वार रे मान अछि इना दुईटा छ बुझला त तो तापर कना हेचे तापर द्वितीय द्वार लिंग चक्र की अछन आगो लिंग चक्रे काम की अछंती गो द्वितीय द्वार एही
এটা গলা কেনটা 2 নম্বর দ্বার 2 গলা নম্বর দ্বার দুইটা দ্বার কে চারটা যুগু আহরে হ্যাঁ 3 নম্বর দ্বার বাবরে গুইহলিঙ্গ গুইহদে সে কে রহিলে গণেশ এবং বক্রতুণ্ডী তারপরে লিঙ্গ চক্রে কাম এবং কামাক্ষী তারপরে তৃতীয় নম্বর দ্বার কি অছন ব্রহ্মা এবং সাবিত্রী হৃদপদ্মরে কি অছন বাবরে লক্ষ্মী এবং নারায়ণ অছন কণ্ঠ চক্রে কি অছন সেই কণ্ঠ চক্রে কি অছন হর এবং পার্বতী বাবরে এরা হেলা কেতটা হেলা 10টা হেলা 12টা যুগ আছন তারপরে কেন হেলা ললাট চক্রের আদি যে অনাদি 2 তালা 2 দলে আগো এবে কহুছি গো কেউ ঘরে কেউ সজনী রে সখী গো বুঝুথিবু ধীরে ধীরে আগো গুইহ দেশে 4 কবাট লাগিছি লিঙ্গরে 7 কবাট এরা যে মিশা বলে 51টা হবা হেন্তাকা বুঝি পারছো তো আগো গুইহ চক্রে আগো গুইহ দেশে 4 কবাট লাগিছি লিঙ্গরে 7 কবাট নাভিরে সে 10 হৃদরে 12 সজনী রে ধন কণ্ঠরে 16 কবাট আগো ললাট চক্রতে 2টি কবাট লাগি রহি ଅଛି জান আগো ললাট চক্রে 2টি কবাট লাগি রহি ଅଛି জান আগো তো আগে সখী গো বুঝাই দেউছি সজনী রে সখী শুনুথিবু দেই মন তারপরে এটা এই সব জায়গায় মিশালে 51টা তালা হেলা এটার কুঞ্চি বিড়া গুটে বিড়া করে তো ধরবা সে কেন বিড়াটা কুঞ্চি বিড়াটা ধরবা বাবরে সে কুঞ্জে অছি 16 গোটি বাট 16 প্রকারে লাগিছি কবাট 16 অক্ষর কবাট অর্গলি কিলনি খঞ্জা পড়িছি জাউড়ি কুঞ্চি বিড়াটি পবন হরে রাম কৃষ্ণ গো ফটা অছি যোড়ি সজনী রে চকি হয়ে ভাগ বতর নাম কুঞ্চি বিড়াটি পবন এটা হচ্ছে পবন আতজাত জিনিস ধন এই পবনরে যা যেতে কে এই পবন চাবিরে তার মানে ওঙ্কার চাবিরে সে সবু জায়গার তালা খুলসি মার শুনা বুঝিপারছ তো সপ্ত সাগর মধ্যে সজনী গো ক্ষীর সাগর কু চিহ্ন এই যে সপ্ত সাগর নাই আছে এই সপ্ত সাগর মধ্যে এই জায়গার ক্ষীর সাগর আছে সেই ক্ষীর সাগর কেন আছে সপ্ত সাগর মধ্যে সজনী গো ক্ষীর সাগর কু চিহ্ন আর ধবল যে পুরো তাহাকু বলন্তি সজনী রে আর ধবলি কুঞ্জ প্রমাণ এটা হচ্ছে ধবলি কুঞ্জ বাবুরে আর সে তার না কেন কুঞ্জ রাধা ভাই কেন কুঞ্জরে অছান সেটা হচ্ছে ধবলি কুঞ্জর মোর রাধা ভাই অছান আর সে ধবলি কুঞ্জ কেনটা পত্রে ଯିବା আগো বাট পড়ি ଅଛି গো সে পুরকু সখী গো সুচি মুনা প্রমাণরে সেখানে কেনটা করে ଯିବା আগো বাট পড়ি ଅଛି সখী গো সে পুরকু সখী গো জীব আগো বাট পড়ি ଅଛି সে পুরকু সখী গো সুচি মুনা প্রমাণরে আর কবাট লাগিছি তিল চপাচারি সজনী রে সে মোর রাধা ଅଛି ସେହି ঘরে সজনী গো সে মোর রাধা ଅଛି ସେହି ঘরে আগো এহিপরি সখী গো যা তার কতি গো দেখাই দেলি